नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 25 तारीख शुक्रवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश ताजा खबर गुड़िक परवर्ती खबर। लोकसेवा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को आदिवासी महासंघ ओडिशार कर्मकर्ता एवं सदस्य माने भेटी आदिवासी मानकर विभिन्न समस्या एवं सामूहिक विकास संपर्क में आलोचना करिसेंती। महासंघ आदिवासी सामूहिक कल्याण ପାଇଁ विभिन्न प्रस्ताव रखिछंती। बैठक में मुख्यमंत्री कहिछंती जे आदिवासी मानक सर्वांगीन विकास आम सरकारंकर प्राथमिकता रहिछि। परवर्ती खबर। आज अनेक जिला को ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। ऑरेंज वार्निंग जारी कराइथिबा जिला गुड़िक होछि मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर। एही तीनोटी जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी सह पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेहीपरि भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, नयागढ़, खोर्धा, देवगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, कलाहांडी, कंधमाल, सुंदरगढ़, पुरी, गंजाम, गजपति, झारसुगुड़ा, बरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, नुआपड़ा, बलांगीर, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी भली जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एसबु जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। एपटे जुलाई 27 ରୁ 30 तारीख जाए पागरे बड़ धरणर परिवर्तन न होई पारे बोली आकलन करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर। खूब शीघ्र बजार में प्रवेश करने को जाउछि जियो इलेक्ट्रिक साइकेल। एहार दाम पाखापाखि 2 लाख हेले भी एहा को 599 टंका डाउन पेमेंट रे किनी पारिबे। आ सबुठारु खास कथा होछि एहाको थरे चार्ज कले एहा 200 किलोमीटर जाए गड़िबो। एथिरे एक बड़ चार्जेबल बैटेरी रहिछि। एहाको चार्ज करिवाको पाखापाखि 5 घंटा समय लागिबो। आ थरे चार्ज हेले 180 ରୁ 200 किलोमीटर बाट अतिक्रम करिबो। घंटा को पाखापाखि 25 किलोमीटर गड़िबो एही इलेक्ट्रिक साइकेल। एथिरे रहिछि 250 वाटर BLDC इलेक्ट्रिक बैटेरी। यह चलित वर्ष नवेम्बर सुधा मार्केट को आसियो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर। पुणी आईएएस स्तर में बड़ अदल बदल। 13 आईएएस ऑफिसर अदल बदल होईछि। मंगलवार राति प्राय 10टा बेले को आईएएस स्तर में बड़ धरणर अदल बदल होइतिला, जेउथिरे मोट 49 जन अधिकारी बदली हेबा सहित किछि जिलार जिलापाल मध्य बदलिछंती। परवर्ती खबर। सॉफ्टवेयर बिक्री करथबा टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एही समय एक आकर्षणीय कारण पई चर्चा रे रहिछि। प्रकृत कथा हैला कंपनी निकट रे एक चुक्ति स्वाक्षरित करिछि, जहा अनुसार से मानव मल किनिबाकू जाउछि। सूचना आधार रे माइक्रोसॉफ्ट एही चुक्ति अनुसार पाखापाखि 49 लाख मेट्रिक टन जैविक आवर्जना किनिबो। ए आवर्जना रे मानव मल सह अन्य प्रकार जैविक अड़िया मध्य अंतर्भुक्त हेबो। माइक्रोसॉफ्ट वाल्टेड डीप नामक कंपनी सह एही चुक्ति करिछि। एबे माइक्रोसॉफ्ट एही कंपनी रो 49 लाख मेट्रिक टन अड़िया किणुछि, जहाकू कंपनी एक बड़ सिरिंज रो उपयोग करी भूमि तळे इंजेक्ट करबाकू योजना करुछि। एथिरे कंपनी परिवेश पई काम करुथबा एही कंपनी सह मिसी निजर कार्बन फुटप्रिंट ह्रास करबाकू चेष्टा करुछि। आवर्जना किणी परिवेश रु हटाइबा परिवर्ते माइक्रोसॉफ्ट को प्रति टन अड़िया पाए एक कार्बन क्रेडिट मिलिबो। परवर्ती खबर। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट भली बड़ टेक कंपनी मानकू भारत समेत विदेश में नियुक्ति बंद करी अमेरिका रे चाकरी सृष्टि उपरे ध्यान देवाकू कड़ा निर्देश दैछंती। बुधवार वाशिंगटन रे आयोजित एक एआई सम्मेलन रे ट्रम्प कहिसंती अमेरिकीय कंपनी माने चीन रे कारखाना निर्माण करिबा किंबा भारतीय टेक कर्मी मानकू चाकरी देवा बदल रे निज देश रे चाकरी सुजोग सृष्टि करिबा उचित। परवर्ती खबर। बिहार रे सघन संशोधन अभियान SIR चलीछि। निर्वाचन कमिशन ए संपर्क रे एक बड़ सूचना दैछंती। यदि कौनसी भोटर नाम भोटर तालिकारु बाद दिया जाए
ତେବେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କମିଶନ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ 17/1/2025ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2018 ଠାରୁ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବୟସ କୋହଳ ପିଟିସନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ। ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ନେଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିଲା ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପକ୍ସୋ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗିରଫ ହେବାର 20 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅଟି 16 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତିରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର 10 ଜଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ନୀତିଶ ସରକାର ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 15ରୁ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବଳ ରାଜଧାନୀର ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମେଟ୍ରୋର ଏହି ଉପହାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଶାଲିମାରରୁ ଅନୁଗୁଳ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 20831 ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନର ଶେଷ ଟ୍ରଲି ବଗିର ପୂର୍ବ ଅସଂରକ୍ଷିତ ବଗିଟି ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଗୁରୁବାର ସକାଳ 9:18ରୁ 9:22 ମଧ୍ୟରେ ସିଟି ଷ୍ଟେସନର ଅନତି ଦୂର ଶଙ୍କରମା ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନର ଗୋଟିଏ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନଟି ଗତି ମନ୍ଥର ଥିବାରୁ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନଟି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଆଇଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଏକ ଗ୍ରୁପ ଏକ ଉପକରଣ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ସେସ୍ପିସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପକରଣ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଦିଏ। ସେସ୍ପିସସ୍ ଏକ ରୋଗ ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ସେମାନେ ଏକ ଉପକରଣ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଛଣା ପାଖରେ ସେସ୍ପିସସ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 26,770 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ 2024 ମସିହାରେ ରାଜପଥରେ 52,609 ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଟିଏମ୍, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ ଏବଂ କଠୋର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କିମ୍। ହେଲେ କିମ୍ କାହା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ କେବେ କରିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହାପରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କିନ୍ତୁ ଜୋର ଧରିଛି।
उत्तर कोरियार मुख्य किम देशर सेना को युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश ଦେଇଛନ୍ତି। देशर पश्चिमांचल रे थिबा एक प्रमुख सामरिक परिचालना परिदर्शन करिया परे से एही निर्देश ଦେଇଛନ୍ତି। सबठू गुरुत्वपूर्ण कथा ହେଲା अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया मिलित भावरे सामरिक समराभ्यास करुथुवा बेले किम को एमिति घोषणा चर्चार केंद्र बिंदु पाल्टिछि। परवर्ती खबर गुरुवार रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप रो कंपनी गुड़िक विरोध में मनी लॉन्ड्रिंग रो अभियोग पर प्रवर्तन निर्देशालय जांच आरंभ करथिला। एही जांच रे अनिल अंबानी को सहित जड़ित थिबा 48 रु 50 टी स्थान उपरे चढ़ाऊ करिछि ईडी। तदंतरु जणा पड़िछि जे एही कंपनी गुड़िक बैंक रु ऋण नै टंकार अपव्यवहार करथिले। ऋण टंका गुड़िक रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप रो कंपनी गुड़िक अन्य कंपनी को पठाइबा सहित साधारण लोक निवेशक एवं सरकारी संस्था गुड़िक सहित ठकेई करथिले। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जाहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुड़िक जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु।